वेलकम बैक टू द शो। खालिस और सेहतमंद अजनास खाना किसे पसंद नहीं। आजकल तमाम सब्जियां और फल केमिकल खाद और अद्वियात से पाक नहीं, लेकिन अब मुल्क भर में ऑर्गेनिक फार्मिंग का रुझान बढ़ रहा है। तो ये क्या होती है ऑर्गेनिक फार्मिंग, सुनते हैं एक काश्तकार की जुबानी। मेरा नाम हाशिर ख्वाजा है। मैं यहाँ पे बनीगाला में हाशिर ऑर्गेनिक के नाम से एक सेल्फ सस्टेनेबल ऑर्गेनिक फार्म यूनिट इस्टेब्लिश कर रहा हूँ। तकरीबन 8-9 महीने हो गए हैं इस प्रोजेक्ट को इस्टेब्लिश किए हुए, एंड ग्रेजुअली स्लोली इट इज़ थोड़ा सा ज़्यादा शेप बना रहा है। इसको स्टार्ट करने के लिए मेरी मॉरल और एथिकल वैल्यूज़ एंड ऑफ कोर्स मेरे जो बच्चे हैं दे वर माई मोटिवेशन कि एवरीबडी डिज़र्व्स क्लीन लिविंग, क्लीन फूड, क्लीन वेजिटेबल्स, अच्छी एक मेयार ज़िंदगी को फॉलो करने के लिए। किस तरीके से मैंने अपनी सॉइल तैयार करनी है, क्या मैंने अपनी सॉइल में देना है वेजिटेबल्स को अच्छी ग्रोथ के लिए ऑर्गेनिकली, कोई कंटेमिनेशंस के बगैर। चिकन्स हैं मेरे पास, चिकन्स के मेडिकल के इश्यूज़ होते हैं, बीमार हो जाती है, हम उसको दवाई नहीं दे सकते हैं। पौधों पे बीमारी लग जाती है, हम उसको दवाई नहीं दे सकते हैं। तो ये काफ़ी सारे हर्डल्स, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से हमारी इंटरनल कॉस्टें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, हार्वेस्ट का मिकदार जो होती है वो कम हो जाती है। तो मेजरली हमारे ये फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स बन जाते हैं इन अ होल, और हम कमर्शियल कन्वेंशनल जो आपके DIB और यूरिया की फॉर्म में फर्टिलाइजर हैं वो नहीं इस्तेमाल कर सकते। लीफी कॉम्पोस्ट हम तैयार करते हैं, क्या काफ़ी सारी सीजनल ट्रिमिंग्स होती हैं, उन्हीं की खाद बन जाती है, फर्टिलाइजर बन जाता है। तो 3-4 डिफरेंट टाइप के फर्टिलाइजर हम लोग इकट्ठे करके प्रोसेस कर देते हैं, कचरा उसमें से निकाल देते हैं, हाथ के साथ उसको रिफाइन करके सॉल्युबल फॉर्म में भी कर देते हैं, एप्लीकेशन उसकी आसान हो जाती है। अभी करंटली हमारी इस्लामाबाद में फार्मर्स मार्केट होस्ट होती है जिन्ना सुपर के इलाके में, हफ्ते में एक दफ़ा, जहाँ पे मोस्टली हमारे पास वही लोग आते हैं जिनको कुछ नो हाउ है ऑर्गेनिक की, जिसकी वजह से हमने ये काम एथिकली और मॉरली जब स्टार्ट किया था तो हमने एक इनिशिएटिव लिया था इसके कि हम इसको अवेयरनेस कैंपेन की नज़र से चलाएंगे, जिसके साथ हम लोगों को अच्छी तरह समझाएंगे, प्रमोट करेंगे कि भाई हर कोई अपना किचन गार्डन बनाए, अपनी वेजिटेबल पैचेस बनाए, उनको साथ बताएं कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं आपकी हेल्थ के ऊपर, आपकी नस्ल की हेल्थ के ऊपर। एक सिंपल सी टैगलाइन है, ओपन टू विजिट फार्म। अगर आपके जहन में कोई सवाल है या कोई शक है तो 100 बिस्मिल्लाह एनी टाइम ऑफ द डे अनअनाउंस्ड विजिट करें फार्म, इंस्पेक्ट करें फार्म, सवाल पूछें, कंप्लीटली सेटिस्फाई होके यू कैन बी ऑन योर वे। कोई हिडन नहीं है, एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट। ऑर्गेनिक फार्मिंग पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शेर मोहम्मद, जो नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के डायरेक्टर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब वक्त देने का। डॉक्टर साहब, मार्केट कितनी बड़ी है, क्योंकि फार्मर्स मार्केट कुछ बड़े शहरों में हैं, ज़ाहिर है ये सब जो इनकी पैदावार होती है महंगी होती है, तो ये एलीट क्लास के लिए है, तो मार्केट बढ़ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत अहम टॉपिक है जिसको आज आपने चुना है। मैं थोड़ी सी आपको बात बता दूं, मैंने 2005 में जब मैं पाकिस्तान आया तो उस वक्त मैंने एक बेसिक सर्वे किया। उस वक्त सिर्फ हमारे पास कोई 37,000 हेक्टेयर ऑर्गेनिक ग्रोवर यानी ऑर्गेनिक कल्टीवेशन हो रही थी, जो एरिया है कोई 37,000 हेक्टेयर। इस वक्त माशाल्लाह 3,75,000 एकड़ से ये रेज़ कर चुकी है, और हमारे पास हज़ारों फार्मर्स हैं। और जो मैं सबसे बड़ी आपको बात बता दूं, इसकी कंजम्पशन हमारे पाकिस्तान में बहुत कम है, क्योंकि लोगों को अभी तक ये अवेयरनेस नहीं है। लोग ये समझते हैं कि शायद हमने खाद ना डाली और पेस्टिसाइड ना डाले तो उसकी क्वालिटी पे फ़र्क पड़ जाएगा और इसमें न्यूट्रिशन कम होगी, हालांकि इसका रिवर्स है। बिल्कुल। अभी यहाँ जितने लोग उगा रहे हैं वो या तो दुबई भेज रहे हैं या यूरोपियन कंट्री में भेज रहे हैं, यानी कि ना सिर्फ पाकिस्तान में जो इस्तेमाल है, लोग जो खा पी रहे हैं वो कम है, एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहा है। एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो गवर्नमेंट की कितनी सपोर्ट है? गवर्नमेंट की इसमें बिल्कुल कोई सपोर्ट नहीं है। गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट लेवल पे फ़र्ज़ किया, जब मैं 2005 में आया
تو اس وقت ایک میرا کنسیپٹ تھا کہ ہم ایک اچھا سا انسٹیٹیوٹ بنائیں گے اور ہم اپنی ایک سرٹیفائنگ باڈی بنائیں گے پاکستان میں، کیونکہ سری لنکا جیسا چھوٹا سا ملک اس میں ایک سرٹیفائنگ باڈی ہے، بنگلہ دیش میں ہے، انڈیا میں 6 ہیں، یعنی سارک کے لیول پہ ہیں، لیکن پاکستان لیول پہ اس وقت تک کوئی آرگینک سرٹیفائر موجود نہیں ہے پاکستان کے اندر۔ تو جو اگر دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم آرگینک پیداوار جو ہیں وہ جو بیچتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ وہ واقعی آرگینک ہے یا نہیں ہے، کیونکہ سرٹیفیکیشن موجود نہیں ہے۔ اس میں آپ کو بتا دوں، آرگینک جو ہے اس کو دو طریقوں سے ہوتی ہے۔ ایک تو ہے کہ آپ کا ٹرسٹ ہے، جس کو فرسٹ پارٹی ہم آرگینک بولتے ہیں، کہ آپ مجھے جانتے ہیں، آپ میرے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں، میری فیملی بیک گراؤنڈ جانتے ہیں، اور میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ پروڈکٹ جو ہے یہ آرگینک ہے، تو آپ میرے اوپر اعتماد کرتے ہوئے اس کو خرید لیتے ہیں۔ جی۔ ایک ہوتی ہے جس کو آج تھرڈ پارٹی سرٹیفیکیشن کہتے ہیں، کہ میں اگاتا ہوں لیکن آپ درمیان میں آپ کو ایک گواہ ڈال رہا ہوں کہ واقعی جو اس بندے نے چیز اگائی ہے یہ آرگینک ہے، تو اس کے لیے پھر سرٹیفائر آتا ہے۔ سرٹیفائر کیا کرتا ہے کہ نہ وہ آپ کو دیکھتا ہے نہ وہ مجھے دیکھتا ہے، وہ پروڈکٹ کا سیمپل لیتا ہے، وہ سائل کا سیمپل لیتا ہے، وہ ٹیسٹ کرتا ہے لیبارٹری کے اندر۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم 4 سے 5 ہزار ڈالر ہم فارمر کو تو دے رہے ہیں ایک فارم سرٹیفائی کرنے کے لیے، لیکن اگر ہم اپنے فارمر کے لیے 1700 یا 1800 روپے کے اوپر ایک سرٹیفائنگ باڈی بنا لیں تو وہ ابھی تک ہم اس پہ کامیاب نہیں ہوئے۔ اور ہمیشہ ہمارے پاس ایک نیشنل آرگینک ایگریکلچر نیٹ ورک یا فریم ورک ہونا چاہیے گورنمنٹ لیول پہ، وہ ابھی تک نہیں بن سکا۔ تو یعنی کہ اگر یہ سب کچھ ہو جائے تو نہ صرف کاشتکار کو فائدہ ہو جو آرگینک فارمر ہے، لیکن ایکسپورٹ مارکیٹ میں بھی پھر ہمیں بھی فائدہ ہوگا، پاکستان سب سے زیادہ پاکستان کو فائدہ ہوگا۔ آپ کا جو دنیا بھر میں یہ تو بہت بڑی مارکیٹ ہے، آپ کا جو ایکسچیکر ہے، میرا خیال ہے کہ جو آپ کی اس وقت ایکسپورٹ ہے وہ $100 ملین ہے آرگینک کی، اور اگر آپ اس کو تھوڑا سا اوپر لے جائیں تو انڈیا ہمارے ساتھ $2000 ملین کی کر رہا ہے، تو وہ کہاں ہم اور کہاں وہ۔ تو دوسری بات یہ کہ 40% ہماری جو ایگریکلچر ہے وہ بائی ڈیفالٹ نیچرلی وہ آرگینک ہے۔ جتنا آپ کا نادرن ایریا ہے اس میں بڑی تھوڑی لینڈ ہولڈنگ ہے، جتنا ہمارا ہے، اور رین فیڈ ایریا ہمارے پاکستان میں 4.5 ملین ہیکٹیئر ہے، اور اس میں کسان بیچارہ جو ہے اس کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے اور لینڈ ہولڈنگ اتنی کم ہے کہ اگر اس فارمر کو تھوڑا سا ہم سپورٹ کریں اور اس کو بتائیں کہ آرگینک فرٹیلائزر کیسے بنائی جا سکتی ہیں، پیسٹی سائڈ کیسے تیار کیے جا سکتے ہیں، تو وہ ساری چیزیں اپنے فارم پہ بنا سکتا ہے، لیکن گورنمنٹ کی سپورٹ ضروری ہے۔ بہت بہت شکریہ، وقت ختم ہو گیا ہے، بریک پہ جانا ہے اور بریک کے بعد ہم چلیں گے نیو یارک۔